समस्त ना अच्छी एथे समस्ते समस्त ना को खोजे मु आल्फाबेटिकाली केमती सजेची आपण देखो अंजन अशोक दुई अभिराम अमर अमूल्य दुई अनिल सभी मन थाए सुंदर संगीत गाई ई अक्षर रे एकुटिया इला ऊ पाई उमाकांत जे फूल दिए सभी को आनंद सी तो अटे गोलाप चरे चरण चहलाई दिए सभींकर एठी मती जड़े चंद्रकांत बाबाजी चेला आउ जड़े ओम शांति चंदना बेहेरा रखी चेहरा समस्ते चाहती हसी सकाळु सकाळु चंद्रर कविता दिई सभी को खुशी जुल्फिकार ज्योतिर्मय ज्योत्ना जयश्री झकाश जिलु बंधु को देखिले ज्योतिटा आमर होई थाए कुलु कुलु दीप्ति संगे अच्छी देवी प्रसन्न ता संगरे देवदास नलिनी निहार नीलकंठ मिश्र मुह सदा हस हस पुष्पिता प्रसन्न पुष्पांजलि आउ प्रकाश प्रमोद दुई प्रफुल्ल परेश प्रियव्रत देख बिंदास अटंती से बादल विभूति बग विश्व विष्णु विजय विचित्रानंद 28 पर 18 आज 22 मन आनंद भागवत संगे भूमित्र रही भाग्य लक्ष्मी लक्ष्मी सते सभींकर इच्छा लक्ष्मी माँ सदा कृपा करते कि मते मिनती मानी और मिहिर ममता मन्मथ मामी मोहन मुनिरुद्दीन संगे मधु महादेव ता संगे मनोरंजन राजश्री राजेश दुई रवि रश्मि रणजित रमाकांत रूपा और रमेश साथी अच्छा रामकृष्ण राधाकांत सुधांशु संजीव शारदा साधना चिप्रा सुमन सुब्रत स्नेहश्री सविता संजय सुजाता संतोष सिनु सुरत सोनाली सुजीत सहित रही आम प्रिय सुखदेव रेवेन्सा नबेर सुमधुर स्मृति सबुदिन थी हैमवती आउ हेमंत सहित लक्ष्मी नारायण लाली सभी को 50 छुई अच्छी सत लगे 19 पूरी काली अठारू ल जेते सब फूल गोटे सूतार गुंथी जिलु अनुरोधे सभी की चंद्र दिए छोट बेटी सबु फूल मिसी माल है झरे ममता और प्रीति भूली पारिबनी केबे भी रेवेन्सा 90 मसीहार स्मृति 90 मसीहार स्मृति धन्यवाद। What a piece of poem. Congrats, Chandrasekhar. I really bow down before you for such a kind of composition of poem comprising of at least hundreds of names of Ravindra 90. Thank you. Congrats to you. You are really a great poet. Thank you. अच्छा से तो बहुत सुंदर भाव कविता शुणेले किंतु से कहते मो स्टेज छाड़ी जीविनी वो आउरे गोटे कविता शुणेबी शुणेबे शुणेबे अच्छा ठीक अछि चंद्र 19 टिके खोजिबा समय टिके दरकार जे आजिर अनुभव आपण मानको केमति लागुची मु जानिनी किंतु आजिर अनुभवटा मते केमति लागुची सेटा मु जा प्रकाश करजी आज हूँ डिसेम्बर 9 से दिन था अगस्ट 19 से दिन समस्त 19 लगी आज चिंता कली 9 केमती हम तो लिखिले आज आधुनिक कवि लिखिले नवम श्रेणी झीटा छाती को हट कर मुझे ढांचे लिखिली नवम श्रेणीर झीटा जमी हट कर छाती की नवम श्रेणीर झीटा जमी हट कर छाती की 28 पर रोकी हो ना 90 मसीहार रेवेन्सा कॉलेज ताती की 18 मसीहा 9 डिसेम्बर एकाठी करी साथी की जयदेव बाटिका भूली पारिबनी आजिर अभूला स्मृति की नवम श्रेणीर झीटा जमी हट कर छाती टे क्षमा करदेव बंधु मानक जहाँ कहले चलो बांधवी मानक जहाँ कहले चलो किंतु बांधवी मानकर पति मान आसछन्ति समस्त नमस्ते क्षमा करदेव अनुरोध करे बांधवी मानक पति की क्षमा करदेव अनुरोध करे बांधवी मानक पति की कहू कहू जदि किसी कहीदेली रागिबनी जमा राति की यही जमीका चंदना बेहरा रखी सजे तारी चेहरा 50 बरस जीव जीव बोली जापारे ता कति की बुलिकी चाहिए भुलाई देउची केते जाति मति की नवम श्रेणी झीटा जमी हट कर छाती राम जाइए 14 बरस राम जाइए 14 बरस सांगे नहीं साथी की 2टा 14 बीतलाणी आम दिन जाक जाए करी कम हेले साथी मन पड़े राति की यही जमी चंद्रकांत मिश्र दिन रे बाबाजी बंधु पत्नी पासे फेरी आसूची से रुहे नहीं जमा राति की नहले केते कौन से भाविदेव परा पारिहब नहीं जमारू माइकी जाति की सहजे सुप्रीमकोर्ट अनुमति देला एठी फरकिया प्रीति की नवम श्रेणीर झीटा जमी हट कर छाती की सुधांशु रवि प्रिय बग काबी सुधांशु रवि प्रिय बग काबी बदलुनी जमा सेमानक छवि
ସିନୁ ଜିଲୁ ଆଉ ଅଞ୍ଜନ ପରେଶ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଅଛନ୍ତି ବିନ୍ଦାସ। ତ୍ରିଚରଣ ଗାଲ ଆଉ ନାହିଁ ଖାଲ, ତ୍ରିଚରଣ ଗାଲ ଆଉ ନାହିଁ ଖାଲ, ହେଲେ ବିଧାତା କରୁଛି ତାକୁ କଲବଲ। ନିଆଳିରେ ଜଣୁ ଶର୍ମିଳା ରହୁଛି, ଜଳ ବିନା ବିନ ପରାଏ ସେଇଠି ବାଡ଼େଇ ହଉଛି ରାତିକି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଯେମିତି ହଟ କରେ ଛାତିକି। ସେଦିନର ଜିଲୁ ଆଉ ରଶ୍ମିଲେଙ୍କା, ସେଦିନର ଜିଲୁ ଆଉ ରଶ୍ମିଲେଙ୍କା କଲେଜରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବଛା ଟୋକା, ଆଜି ମୁହେ ଅଛି ଦାଢ଼ି। ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବୟସ ଯାଉଛି ବଢ଼ି। ଶପଥ ରହିବ ସବୁକା ଆମର, ଆଜିଠୁ ଜୀବନ କରିବା ସୁନ୍ଦର। କେମିତି କରିବା? ପୁରା କଲରଫୁଲ ଜୀବନଟା ଯଦି କରିବା କଲର, ନଳିନୀ କରିଛି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅଟକାଇ ଦେବ ଆମର ବୟସ ଗତିକି। ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ଲାଗିବ ସତେବା ଫେରିଅଛ ତୁମେ କେଉଁ ଗଡ଼ ଗୋଟେ ଜିତିକି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଯେମିତି ହଟ୍ କରେ ଛାତିକି। ସ୍ନେହଶ୍ରୀର ସ୍ନେହ, ନଳିନୀର ହସ, ଲାଲିର କମେଟ ମତେ କରେ ବସ। ରଶ୍ମିର କଥାକୁ, ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର, ରଶ୍ମିର କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ ରାତିକି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଯେମିତି ହଟ୍ କରେ ଛାତିକି। 19 ପରଠୁ ପତ୍ନୀ ମୋର କୁହେ, ଆଜିକାଲି ତୁମେ ଭଲ ପାଉନା, ପାଉଥିଲ ତୁମେ ଯେତିକି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଯେମିତି ହଟ୍ କରେ ଛାତିକି। ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭୁଲି ଦିନ ରାତି, ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭୁଲି ଦିନ ରାତି, ସବୁବେଳେ ମୁଖେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଅନିଲ ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ୟୋତିର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିବିଆଇ କରୁଛି ତଦନ୍ତ। କେବେ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ କେବେ ବା ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଫଳ ବାହାରୁନି କେମିତି। ଚିଟଫଣ୍ଡ ବାଲା ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଫଳ ବାହାରିବ ସତେ ଏମିତି। ଯାହା ବଦଳାଇ ଦେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଯେମିତି ହଟ୍ କରେ ଛାତି। ଅତି ଲାଜକୁଳା ଆମ ସୁଖ ଦେବ, ଅଛନ୍ତି ଆସିନି? ଅତି ଲାଜକୁଳା ଆମ ସୁଖ ଦେବ, ଏବେ ଟିକେ ତାର ବଦଳିଛି ଭାବ। ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଡର, ଭାବୁଥିଲି ସତେ କରିବ ସଂସାର। ବାହା ହେଇ ହଉ ଘରଣୀ ତାଙ୍କର କିମନ୍ତର କଲା ପତିକି। ପଚାରିଲି ତୁଏ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଭଳିଆ ହଟ୍ କରିଲେ ଛାତିକି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ମୋରି ଜୀବନ ଗତିକି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଯେମିତି ହଟ୍ କରେ ଛାତି। ବିଷ୍ଣୁ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ କାର ଜମା ହେଉନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ କାର ଜମା ହେଉନାହିଁ, ଦେହପାଳ ଜମା ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଆଜିର ତାରିଖ ଅଟେ ସିନା 9 ମସିହା 18/1/8/9। ବିଷ୍ଣୁ ଗଣି ଗଣି କହିବ ଉପାୟ, ଆଜି ଯଦି ବେଳା ଭଲ ନାହିଁ କାର ବିଷ୍ଣୁ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ଉପାୟ କହିବ ରାତିକି, ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ରିଲାକ୍ସ କରିବ ତୁମର ଜାମ୍ ହୋଇଥିବା ମତିକି। ସଫଳ ହୋଇଲେ ନୀତି ଧାଇଁବ, ଯେମିତି ଭକତ ନୀତି ଧାଉଁଥିଲେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ କତିକି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଯେମିତି ହଟ୍ କରେ ଛାତି। କଳା କାନୁ ଆମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରଣା, ଶ୍ରୀନିବାସ ରଣା, କଳା କାନୁ ଆମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରଣା, ଯାହା ପାଇଁ ସର୍ବେ ହୋଇଛନ୍ତି ବଣା। କରିଛି ଶପଥ କରିବ ଏକାଠି, ସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତା ଆଉ ପ୍ରୀତିକି। ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଆଜି, ଯଦି ଚିରି ହେଉଥାନ୍ତା ଛାତିକି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଯେମିତି ହଟ୍ କରେ ଛାତି। ସଭିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସାହିତ୍ୟ ରଖିବେ ଆଜିର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକି। ମାମି କିନ୍ତୁ ଭାବେ ତା ଜୀବନା କେଶେ, କଳା ବାଦଲଟା କେବେ ଆସିଥିଲା ଘୋଟିକି। ଆଜିର ଅଭୁଲା, ସଭିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସାହିତ୍ୟ ରଖିବେ ଆଜିର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକି। ମାମି କିନ୍ତୁ ଭାବେ ତା ଜୀବନା କେଶେ, କଳା ବାଦଲଟା କେବେ ଆସିଥିଲା ଘୋଟିକି। ପ୍ରେମର ବରସା ଢାଳି ଦେଇଥିଲା ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ଛିଟିକି। ପ୍ରେମର ଫୋଟକା ଗୋଟଉ ଗୋଟଉ 28 ଗଲା ବିତିକି। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ବଗ ଚାହିଁଲାଣି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଜ୍ୟୋତିକି। ଜ୍ୟୋତିର ଚାହାଣୀ ଏବେ ବି ବଗର, ହୃଦୟ ଜଗାଏ ପ୍ରୀତିକି। ଠିକ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଯେମିତି ହଟ୍ କରେ ଛାତି। ଆମ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଭିରାମ ଲେଙ୍କା, ଆମ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଭିରାମ ଲେଙ୍କା ମାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ନୀତିଜାର ଚିନ୍ତା। ଲେଖା ସହ ପରିବାର ଫଟୋ ଥିବ, ଦେଖିଦେଲେ ମନ ଖୁସି ଭରୁଥିବ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା ଆମ ପରିବାର ସ୍ମୃତିକି। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ନୀତି ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରେ ରାତିକି। ବନ୍ଧୁର ଏ କଥା ମନକୁ ପାଇଛି ହଟ୍ କରିଛି ଛାତିକି। ମତାମତ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଅନୁରୋଧ ସବୁ ସାଥିକି। ଏଭଳିଆ ତୁମେ ମତାମତ ଦେବ, ଠିକ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟା ଭଳିଆ ହଟ୍ କରିବ ଛାତିକି, ହଟ୍ କରିବ ଛାତିକି, ହଟ୍ କରିବ ଛାତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି